Good morning mga kalods. Magtolda sa amin sa among pokot mga kalods kay naigisi among anamon og puna. Kuan mig trapal. Pangitabangan og pabarog sa idang butangan sa trapal kay aron maplastar. Ano yung mga trabaho nila mga kalods basta gisian mi og pokot mga kalods. Nabangan og tolda kay magpuna. Ag uban to anang uli na kay mo kaon pagkahuman mo balik kay magtabag puna. Man ni among trabaho gud mga kalods kay ingani man ang pukot magisi mgatud man kalikayan nga nay maapsan og suog nga kusog manang magisi ag pukot. Mga jugali bod mga kalods kay naigisi pero nakuha gyapon namo ag isda nga among gilagakan sa payaw. Pamugas gapon makapalit gapon bugas kaluyan gapon Ginoo mga kalods. Sige mga kalods, thank you for watching. Bye bye.